नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जुमअतिन मिनल जुमअह माशिरल मुस्लिमीन इन्ना हाज़ा यौमुन जअलहुल्लाहु लकुम ईदन फक्तसिलूहु अलैकुम बिस्सवाक। हज़रत আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জুমার দিন ইরশাদ করিলেন, মুসলমানগণ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য এই দিনকে ঈদের দিন বানাইয়াছেন। অতএব এই দিনে গোসল করিও, মিসওয়াকের ইহতিমাম করিও।